السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم معايا في قناتي زهرة بلادي مع هند ماهر. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. المهم اليوم فيديو جديد وحريشات ان شاء الله على طريقتي، فطور صباحي مغربي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وبقوا معايا باش نديروا الحريشات مع بعضياتنا. وغادي نكملوا بان فوندون وشوكولا. اللي كيدخل القناه وكيشوف الفيديو فمرحبا بكم، الف مرحبا. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات، وما تنساونيش باللايك، واللي بغى كومونتير مرحبا بهم. لي كومونتير كلهم كان كيفرحوني وكيشجعوني باش نستمر. خليكم مع الفيديو. واحد الحريشات كيجيو ساهلين ماهلين بنان وكيجيو رطبين. المهم هنا عندي واحد زلافه نتاع السميده متوسطه، يعني زلافه على هذا الشكل هذا. ها هي الجوجه، يعني جوج زلايف نتاع السميده. وهنا عندي الحليب، الزيت، شويه نتاع المليحه، سكر فاني، و خميره نتاع الحلويات. de semoule de cette taille là. Après vous pouvez prendre, mesurer comme vous voulez, il n'y a pas de souci. J'ai du lait, j'ai de l'huile d'olive, un peu de sel, sucre vanillé et levure chimique. Tout d'abord, on va commencer par l'huile. يعني اول شيء غادي ناخذ سكر فاني، كاع هاد المكونات الناشفه هادو، ورشيشه نتاع الملحه، وغادي نديرو هاد السكر والخميره. غادي يلاه نحركوهم. انا غادي نستعمل غير الفرشيط. يلاه هذوك الخميره ودوك دوك المكونات كتدخل مع بعضياتهم. انا حيت بانت ليا الخميره باللي بقات مكوره، فغادي غير نفرتها هكذا صافي. وغادي نبدا نبسس بالزويته. بغيتو ديروا الزبده والزيت ماشي مشكل. Si vous voulez mettre de l'huile d'olive et du beurre fondu, il n'y a pas de souci. C'est juste la première chose, c'est juste on va juste essayer de mouiller la semoule avec l'huile ou le beurre, comme vous voulez. Moi, je préfère l'huile. Si vous préférez les mains, vous pouvez mettre vos mains, il n'y a pas de souci. Anna, je préfère les deux, ça dépend. إلا شفت السميدة ديجا شاربة وواخدة كل حبة واخدة شوية نتاع الزيت، ça suffit largement أنني نبدا كنخدم فيها. مي هنايا غادي نستعمل يدي شوية حيت البول ما مساعدنيش باش نستعمل غير الفرشيطه. صافي غادي نستعمل الحليب. ما نقدرش نقول الكميه شحال حيت فريمون على حساب السميده واش كتشرب ولا لا. المهم غادي تشوفوا معايا الطريقه حتى كتشرب. كنعرفوا بلي السميده كتشرب، فغادي ديروا غير لا كونتيتي شويه بشويه. صافي جو كرو هادي صافي، ça suffit largement à la quantité à vie. Je peux pas vous dire les mesures du lait ou de l'eau. Si vous voulez de l'eau aussi, celui qui est allergique du lait. Du coup, je peux pas vous dire la quantité comme il faut. Il faut juste la laisser à peu près comme ça, bien mouillée, parce qu'on sait que
que la semoule, elle absorbe le liquide. Voilà. Et on va la laisser 15 minutes se poser. ما دازت 15 مينوت 15 دقيقه يعني الحريشه كتجي بحال هاد القوام هذا يعني نقدروا نشكلوها بيدينا كيف بغينا. On peut faire la forme comme on veut et du coup il faut qu'elle soit comme ça. Là j'ai besoin de un petit peu de semoule et puis soit moi je préfère la mettre tous pareil, du coup j'essaye de prendre un couvercle de Nutella ou d'une pâte à tartiner ou je sais pas comme vous voulez. Sinon, vous pouvez la faire comme vous voulez avec votre main, il n'y a pas de souci. Pour la faire cuire ou une poêle, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dépanne beaucoup cette plaque. C'est plaque à crêpes. Et vraiment, elle est juste super. معكم وحده كيفاش كتجي يعني كنرشوا واحد الرشه بالسميده بحال هكذا اي ابخي كنتكيو هنا عليها يعني الا كانت زايده حيدوا لها الجوانب فوالا صافي وكنحيدوها من هاد النوع كتجي بحال هاد الشكل هذا يعني وكنفندوها غير شويه في السميده باش تجي حريشه نيشه. Vous avez vu la méthode comment je fais? Voilà, je refais une autre. Je prends ça, je mets de la semoule et je mets la pâte dedans. J'appuie juste un petit peu et ça me donne cette forme là. بهذه الطريقه هذه كيجيو كلهم مقادين مع بعضياتهم. صافي كنخليوهم on les laisse un petit peu se prendre la couleur et cuire et on les tourne. Et là on va les retourner de l'autre couleur quand ça donne cette couleur dorée un petit peu. Celle-là elle n'est pas encore cuite. Voilà. ملي كيعطي هذا اللون هذا كنقلبوه يعني انا كنعاود هادشي معروف عند بزاف تاع البنات ولا النساء المغربيات يعني ضروري ما كتكون عارفه هاد الوجبات هاد الاكلات الحرشه بغرير المسمن معظمهم عارفين. فاحنا انا كنحاول انني نوصل الاطباق ديالنا ولا الاشكال نتاع الحلويات ديالنا حتى للنساء العربيات علاش لا وحتى للنساء الاجنبيات علاش لا. Voilà, on va la laisser jusqu'à qu'elle prenne cette couleur là et après on va les tourner de l'autre côté. المهم هنا هاد الحريشات اللي كنت درتهم هما كيفاش كيجيو غزالين رائعين بزاف. هنايا المسمن باش نمشيو على الحرشه والمسمن. انا المسمن كان عندي في الكونجيلاتور خرجته. هنا شويه نتاع لي خوي هادو سي لي فرومبواز نتاع لو جاردان رائعين زوينين بزاف حلوين صافي. وهنايا شويه نتاع التمر مع الكركاع شويه نتاع الكاطو نتاع العيد. هنايا واحد الكاتكاخ اللي كيبغيو يفطروا به حتى هو. هنايا درت واحد الصينيه اولا واحد البلاطو فيه
والشوكولا هنايا خديت هادو نتاع البيض درت فيهم شوكولا باش هكا يديروا لا كونتيتي اللي بحال. وهنا القهيوه نتاع الزوج ديالي وصافي. وهنايا شويه نتاع العسل مع الزبيته والكونفيسور، العسل مع الزبده. غادي نبداو في الكاطو نتاع الكاطو فوندون او شوكولا. غادي نحتاجو 4 نتاع البيضات، غنحتاجو السكر وغنحتاجو الفرينه وغنحتاجو بطبيعه الحال سكر فاني وغنحتاجو الشوكولا نوار ولا شوكولا ديسير نتاع شحال فيها هادي 205 غرام 205 غرام نتاع شوكولا. انا غادي نزيد فيها بلوس دو غورمانديز، غادي نزيد فيها هاد الشوكولا هادي حتى هي فوندونت وكتجي رائعه في لي كيسات هادوك الصغيورين. الوغ وغناخذ اون بوتيت بانسي دو سيل، واحد الرشه نتاع الملح صافي. هنا غنحتاجو هاد سباتول والفوي وان سالاديي. نبداو على بركه الله. Réaliser un fondant au chocolat, on aura besoin de 4 œufs, du sucre, de la farine, sucre vanillé, pincée de sel. Et moi j'utilise chocolat noir dessert de Nestlé. Vous pouvez utiliser n'importe quel chocolat noir. Et fouet et spatule. Et un saladier. Et encore plus de gourmandise, moi je rajoute du chocolat fondante de Carrefour. Elle est super bien. Franchement, elle est trop bonne dans les fondants au chocolat. Et je vais essayer de rajouter les amandes effilées que j'avais grillées dans mon four et les laisser refroidir complètement. هنا استعملت 4 تاع البيضات اللي غادي نضربهم مع سكر فاني. غادي نحاول نضربهم كلهم هذا ديالهم هكذا. وغادي ناخذ السكر وغادي نستعمل على حساب كل واحد وعلى حساب اللوغو ديالو. انا هنا كندير مقياس تاع 3 نتاع المعالق كبار 3 كويير ا سوب كمسا. ما ننساوش الرشه نتاع الملح. Entre-temps, vous pouvez casser le chocolat et la laisser fondre au micro-ondes. Faites attention qu'elle ne soit pas cramée au micro-ondes. Essayez de mélanger progressivement. Vous mettez 1 minute ou 1 minute 30 et après vous mélangez. Pardon. Et vous la rajoutez sur les œufs en remuant rapidement. Sinon, vous la laissez vraiment un tout petit peu tiédir.
pour que vous n'avez pas des morceaux de cuits. Et j'ajoute. Ou bien comme je dis à ma fille, quand je lui dis les œufs, si je dis pas œuf, elle a pas compris en fait. Quand je lui dis des œufs, elle me dit des œufs. Du coup, je lui dis ouais, ça s'écrit avec un F, mais c'est des œufs. Du coup, des fois, je pars avec des œufs. Et d'ailleurs, à chaque fois je fais des gâteaux, ou surtout les gâteaux, la pâtisserie, elle est toujours à côté de moi. Elle a envie de participer, elle a envie de faire. C'est incroyable. Je ne sais pas si vos enfants aussi ils sont pareils ou pas, mais la petite, elle est tellement dans les gâteaux, la pâtisserie. Subhanallah, c'est pas comme les autres, mais elle aime bien les gâteaux. Si vous voulez plus de gourmandise, vous pouvez rajouter les carrés fondantes de chocolat que je vous ai montré au début. Sinon, vous pouvez les laisser comme ça suffit largement déjà. Pour le reste de ma pâte, je vais rajouter une bonne poignée d'amandes grillées et filées. Si vous voulez mettre ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre des pépites au chocolat, plein d'autres choses. Moi, j'ai choisi les amandes effilées. Et vous pouvez et vous les laissez juste 10 minutes, pas plus, dans le four. Au début, moi, j'ai mis 5 minutes. Après, j'ai rajouté 5 minutes. Ça m'a pris en tout 10 minutes. À la sortie du four, vous pouvez saupoudrer du sucre glace sur les fondants au chocolat, ou vous pouvez les laisser comme ça, c'est trop bon aussi. وبهذا الفيديو تسالى، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الاقتراحات اللي درتهم في هذا الفيديو. ما تنساونيش باللايك، و اللي مازال ما تابوناش في العشان ديالي مرحبا بيه، وفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر الفيديو ديالي. المهم ان شاء الله كاينين فيديوهات اخرين و بغيت نبارطاجيها معكم، نشاركها معكم. N'oubliez pas de commenter si vous avez envie de dire des choses. Et puis je vous laisse et à très bientôt, Inch'Allah. Wa ma'a salama ya aghla nas.